course, you want to get that first meeting, right? And in this part, I will share with you a couple of more on the technical part in getting that first impression right gitu. The way you start your first one-on-one meeting, or maybe 5-1 gitu ya, you never know because it's a networking, maybe in an event gitu kan. When you reach out, lo bisa reach out online atau offline. Online, the way you do it, typically email, LinkedIn, atau sekarang bahkan social media lebih lemes gitu ya, kalau di social media, DM Instagram. Terus offline juga, yang mungkin sebelum pandemi, you can have coffee chat, corporate presentation, atau informal event kayak dinner, atau luncheon, atau kayak party, gitu. Dan yang terakhir, networking call. Offline ini gue mau emphasize lagi, sekarang nggak terbatas cuman buat offline juga. COVID has made us realize bahwa all the offline events can actually be turned into a virtual event. So now I think popular juga kayak virtual coffee chat atau virtual corporate presentation gitu ya. It doesn't kill the purpose juga. Now, across all of this meeting, there are key actions that you need to homework that you need to do ibaratnya. Yang pertama, yang pertama adalah Didi the person before the meeting. Maksudnya Didi itu apa? If you're not familiar with Didi maksudnya tuh due diligence. Di sini maksud gue adalah ya Google lah paling nggak orangnya kalau emang lu mau ketemu gitu. Gue nggak menyarankan untuk ngekepo udah kayak FBI gitu ya, kayak nemuin misalnya orang pernah dapat penghargaan apa atau di mana gitu, tapi ya yang basic info aja yang kira-kira lo bisa find commonalities apa. And this is if possible gitu. Yang kedua, always aim to have a referral for your intro. Ini works both ways, mau online, mau offline. Misalnya di event lo ada yang kenalin gitu kan, atau misalnya via email lo ada yang do the first introduction gitu. But this goes without saying bahwa even if you don't have a referral, your future is not doomed gitu. Gue nggak mau bilang gitu juga. Terus yang ketiga, related to the first part, find commonalities in conversations, and then actively listen. Balik lagi ke poin yang tadi Marsela shared, don't make it like a sales pitch, rather listen to the person and get as much information as you can while building the commonalities during your conversation. So the first part is, how do I start my outreach? A couple of you raised this question during the survey gitu ya, and gue literally ngasih example of I think what me and my friends did for referral atau cold email. And for each person, gue mau cautious dulu bahwa for each person this will be different because you will have your own story. Jangan copy paste yang ada di sini. Just because it worked for me, maybe it doesn't work for you. Maybe you are more like laid back in your reach out or in your cold email. But remember the few key things that you need to have in your email. Satu, yang kedua, just be polite and be yourself gitu ya. So typically if you reach out via email, itu bisa dua cara. Yang pertama via referral, yang kedua lo cold email langsung. Dua-duanya di sini, dua-duanya bisa sukses, dua-duanya bisa gagal juga. Gue pernah juga udah di-refer gak dibales sama orangnya, tapi jangan berkecil hati. Let's do this, let's look at this. So when you're writing in this kind of outreach email, I think there are few key elements that you need to pay attention to. Number one nih, misalnya let's start with referral ya. Number one is first you need to build the connection. So you need to have the connection. You need to say thank you to whoever that is introducing you to the person. And then number two, you need to have your own story. So this is very important to build the commonalities. This is where you put your flair in commonalities between yourself and the person you are trying to connect with gitu. Number three, and this is also very important, adalah what are you trying to look at gitu? What is your objective of this introduction? This is also tying back to my first framework gitu ya. Ini tuh part of the why, part of the identification why you want to connect with this person. Misalnya tadi recruiting, then you might be interested in this person's company gitu. So put the why as the third element. And then elemen yang keempat adalah what is your key ask?
Ini gue ambil contoh di sini. So essentially the kelas ini juga super important. Kenapa super important? I think ini yang banyak orang Indonesia atau orang in general lakuin gitu ya. Lu nggak concise dengan kelas lu. Kayak misalnya, can we connect next week? Ya bro, kita bisa connect next week, tapi next week itu ada 24 kali 7, kapan? Jadi, and then berapa lama gitu kan. Jadi ini tuh penting banget untuk be concise and specific in your key ask, karena satu, orang yang reach out juga nggak tahu kesibukan lu apa. Yang kedua, nggak tahu lu butuh berapa lama. Jadi as somebody who is reaching out, you should put it there gitu. Misalnya 20 menit of your time, and then try to make it an option, misalnya between Monday or Tuesday gitu. On Monday and Tuesday jam 6 sampai jam 8, terus bilang juga misalnya GMT plus 7, karena mungkin orang tersebut ada di di Singapura atau di Malaysia gitu kan. So be very concise in your key ask. And then last but not least, yang nggak boleh lupa juga adalah thank you. These 5 key elements, nanti lo bakal mau nulis email, mau nulis LinkedIn, lo mau nulis apapun yang outreach, itu very important and very key in building your message gitu ya. Perbedaannya gimana kalau misalnya cold email? Cold email itu akan berbeda sedikit mungkin di bagian connection sama story. Nah, gimana bedanya? Di connection mungkin lo akan bukan thank you ke email or thank you ke orang yang udah introducing lo, tapi lo trying to build what are the commonalities langsung di connection gitu ya. Sorry, ini pen gue rada-rada error. Tapi intinya adalah cold email ini cari connection lo apa sama si orang ini, and start with that so that you have ibaratnya the hook gitu di awal. Oh iya, nih orang nih kerja bareng gue, atau nih orang nih datang ke event ini bareng gue, jadi dia tuh bisa ingat gitu. And then sisanya story, objective, key ask, sama thank you, itu tuh akan tetap sama berjalan. And I think you can see from all of these examples, itu lumayan mirip lah kurang lebih. What I don't advise you to do with your emails is to satu, spam. Yang kedua, kayak typo-typo atau nggak jelas gitu ketika lo ngirim emailnya. So if you look at this, it's a real example, not advice spamming. Lo misalnya recruiter mau hiring orang, terus ngasih email sampai 5, apa nggak orangnya jadi ilfeel gitu kan. Udah gitu ada pakai typo segala, exciting career opportunity jadi exiting. So I think it's also an important thing, yaitu concise. Yang kedua adalah kalau LinkedIn. A couple people in the survey also ask gimana sih caranya cold reach out gitu. Now LinkedIn, I think use case-nya LinkedIn tuh bagus banget buat 3 ini. Yang pertama, reconnecting. 2, follow up after a meeting. Mungkin nggak cuma offline, kalau sekarang virtual, jadi bisa online juga. Yang ketiga, cold email. Nah, reconnecting itu gimana? So, basically reconnecting itu maksudnya adalah yang tadi, misalnya contoh, lo teman lama waktu SD, atau lo teman lama waktu kuliah, you are not friends on Instagram, you are not at that level yet, but you are friends on LinkedIn because lu attend the same kepanitiaan gitu kan. And then you want to reach out to this person karena misalnya this person just move to KKR gitu misalnya, atau apa ya yang lebih familiar, just move to Bain. Lo actually lagi pengen pindah ke consulting, so you want to reconnect with this person gitu. So first thing you ask dong, pasti kalau temen lama lo tanya dulu apa kabar. Ini penting, kenapa? Karena orang somehow banyak yang masih canggung gitu buat nanya apa kabar ke orang di LinkedIn atau di Instagram atau apa. Padahal itu just something to set up the tone for you, just to be friendly gitu. Halo, apa kabar? Gitu kan. Terus udah gitu, again set the commonalities, connection. Mention juga what is your purpose in reconnecting. What is your purpose in messaging the person gitu, reconnect. Now, with LinkedIn, if you look at the examples, all of them need to be brief. Kenapa? Karena lu bukan nulis email gitu. Orang kayak kalau di LinkedIn lihatnya pakai HP, kalau HP lo penuh gitu kan kayak ini maksudnya apa ya, lama gitu.
Jadi be very brief, tapi juga super concise dengan message lo gitu. Yang kedua, misalnya follow up after a meeting gitu. Jadi misalnya lo nanti, we will touch about this as well, misalnya lo nanti ketemu orang di networking event gitu. And then lo mau follow up just to share karena lo udah ketemu, build the rapport, apa yang kapan lo ketemunya, and then just accept invite to connect. After the person accept the invitation, then you can freely ask gitu kan. Can you share a bit about your company, atau kayak can we set up time untuk connect dan lain-lain. So this will be very helpful if you want to build rapport. Now the third part itu cold email. Ini mirip sama email. I think the difference is only you need to be more concise in LinkedIn. Yang nggak di-advise adalah vague message. Again, yang gue bilang kayak targetednya nggak jelas. Mau ngapain, lu mau offer apa. Soalnya ini kayak gini, kayak cuma mau reach out and introduce myself. We might be able to benefit one another. Terus apa gitu. We move to offline, yang sekarang bisa juga online. There are 4 things. Coffee chat, lumayan common. Corporate presentation, sekarang banyak yang move to virtual juga. Ini contohnya Oliver Wyman, Bain. Informal event, sekarang banyak virtual informal event. Ini gue kasih contoh, kemarin gue diundang sama McKinsey buat halal bihalal, virtual. So, while essentially ini tuh bukan mau recruiting atau apa, tapi you can meet people who are in the same base gitu kan, dan actually build questions, nanya-nanya ke mereka. And then yang terakhir, networking call. Especially biasanya lu udah ngelakuin reach out dulu misalnya via email, and then you do the call with them. Di sini mungkin ada nggak yang tahu? Kayaknya SW nih yang nggak tahu apa namanya, orang-orang yang di sini apa, ini siapa, dan dia nge-call siapa. Kayaknya emang mudah-mudahan audiens gue bisa mengerti. I will just across all of this 4 events gitu ya, it will be the same. Karena more or less yang paling penting adalah yang gue mau share di sini, pertama adalah first impression you dulu. Karena kita ini ngomongin soal get the first one-on-one meeting. And I will just be quick karena I think this is something that you can learn on your own too. Pertama, dari sisi yang paling pertama dilihat, lo belum ngomong, belum apa, adalah penampilan lo. Penampilan di sini gue nggak ngomongin warna kulit atau apa, tapi just the way you dress up yourself. Mungkin kalau misal lo trying to network in tech gitu ya, scrap the dress code, everyone is wearing some sort of hype beast costumes or t-shirt gitu kan. Tapi kalau misal you're trying to break into banking, consulting, finance, and especially outside of Indo gitu ya, always error on the more professional side. You can always take your jacket off or blazer off, tapi lo gak bisa nyopot polo shirt lu. Kalau lo udah salah dress code gitu kan, lo dikira orang mabok nanti. Terus yang pasti, mungkin kalau yang di less informal event, lo bisa pakai batik lengan panjang kalau buat yang cowok. Yang kedua, body language. So, after orang yang lihat lo nih for the first time gitu kan, mau virtual, mau offline, itu adalah body language. Di sini yang paling penting ada 3. Yang pertama adalah lo salaman. Salaman jangan agresif, jangan kayak, gue mau ngeremes di tangan orangnya. Itu lebay banget gitu kan. Terus yang kedua, biasanya orang tuh suka lupa adalah senyum. Karena senyum tuh penting banget untuk memberikan the first vibe bahwa lo orangnya accessible. Dan yang kedua, itu open body language. Jangan kayak defensif banget in networking event, kayak lo gini terus. Terus yang ketiga dan suka orang lupa, terutama orang Indonesia, itu kayak eye contact. Gue sendiri juga masih belajar soal eye contact ini. Tapi kalau bisa maintain your eye contact during whatever conversation you are trying to have. So you want to exude confidence, tapi nggak sombong gitu. Dan yang paling penting lo mau terlihat curious about the person. And then ini kalau misalnya lo lagi di big meeting, terutama biasanya di corporate event gitu ya, lo biasanya tuh bakal ada satu orang recruiternya misalnya, atau kayak orang dari company-nya, terus dikerubungin sama 5 orang yang trying to network with the person gitu. Itu 2 hal aja yang pertama yang gue pengen emphasize di sini. Pertama dari sisi professionalism, kalau bisa tinggalin backpack lo di bangku lo gitu. Jadi kayak waktu lo jalan kemana-mana, lo nggak kayak siput bawa-bawa backpack gitu kan. Tapi ya ini kalau bisa aja.
Yang kedua, kalau misalnya bisa lu pakai jam tangan. Jadi nggak dikit-dikit ngecek HP. Dan I think ini tuh problemnya orang Indonesia pada umumnya, suka banget ngecek HP. Ini terutama bakal affecting banget buat orang tua ya. And then yang ketiga, bawa note so that you can take notes instead of pakai handphone. Now in a group setting, enter and exit gracefully. Maksudnya gimana? Jadi kayak kalau misalnya lu baru mau nyamperin orang yang lagi ngomong gitu ya. Ini suppose the pandemic is over already gitu. Kalau bisa yang sopan, terus nanya question, respect orang lain yang lagi nanya questions. Terus kalau misalnya lo udah berhasil mendapat attentionnya si orang ini, dan dia jawab pertanyaan lo, dan lo mau pindah ke tempat lain, itu tuh boleh guys. Jangan takut untuk pindah dari satu orang ke orang lain, tapi exit gracefully dengan kayak, thank you for your sharing. This is very helpful and very insightful for my application process atau apa gitu ya. This is very insightful and I look forward to connecting with you. May I ask for your name card? And then terus dia ngasih name card kan misalnya. Thank you so much. I'm gonna look up around the room. Terus ya udah, lo tinggalin tuh grupnya. So exit gracefully, jangan cuma ngeloyor gitu aja. Nah, yang terakhir, ini once lu udah mulai conversation gitu kan, gue akan fokus on the don'ts doang. Intinya yang do's adalah ask about this person gitu ya. Jangan ask tentang yang aneh-aneh. Don'ts-nya adalah jangan nanya sesuatu yang lo bisa nemu di LinkedIn atau di website atau dimanapun yang lain. Tapi jangan nanya juga kayak misalnya, kalau gajinya gimana sih bro? Lu baru kenal bro, masa gue udah nge-share tentang compensation gitu kan. Terus yang kedua, nanya soal misalnya kayak lu nanya orang Sequoia gitu, nanya Marsela, mendingan gue apply ke Sequoia atau gue apply ke Anderson ya? Atau misalnya lu nanya SW, mendingan gue apply ke McKinsey apa BCG atau Bain ya we gitu. Jangan kayak gitu, jangan kayak bikin mereka harus compare themselves, terus udah gitu intinya jangan nanya pertanyaan yang ada di website. Itu sih ini sharing for the first part untuk building that first impression. I know it's a bit technical and long.